llamado avec un homme Mefibosé, appelé Méphibosheth, hijo de Jonatán. fils de Jonathan. Jonatán Jonathan era el amigo de était l'ami David, de David. era hijo del rey Il Saúl, était fils du roi el rey Saül, Saúl, le roi Saül, el primer rey de le premier Israel. roi d'Israël. Y en ese reinado Dans ce royaume, se levantó un hombre un homme s'est levé, llamado David, appelé David, que libró al qui a pueblo libéré le peuple de las manos de los des filisteos. mains des Philistins. Los filisteos, en cabeza de un hombre llamado Goliat, Sur un homme appelé Goliath. atemorizaban al pueblo de Dios todos los Il días, faisait peur au peuple hasta que d'Israël llegó tous un les jours, cristiano llamado David. jusqu'à ce qu'un chrétien appelé Y David, aleluya, ahí está. Y lo tumbó. il a fait tomber. Acabó con el Il a terminé problema avec le problème de Trois-Rivières. de Trois-Rivières. Hay un cristiano que Il y va a a un acabar chrétien con los qui va gigantes de terminer Trois-Rivières. avec les géants de Hay un Trois-Rivières. cristiano aquí en Il y a un Casa de chrétien Oración ici que va a acabar con los qui va gigantes del terminer Quebec, de Canadá, avec les géants en el du nombre de Québec, Jesús. du Canada, dans le nom de Jésus. Cuando muchos estén temblando, el Lorsque cristiano está de plusieurs pie. tremblent, le chrétien est ferme, debout. Y Jonatán Et Jonathan tenía el Espíritu de Dios avait l'esprit de Dieu. y miró a David Il a regardé diferente David différemment, como lo vio su padre. comme a vu son père. Su padre sintió Son celos père était jaloux. e intentó asesinar a Il David. a essayé d'assassiner David. Y Jonatán Et Jonathan lo apreció a tal punto l'a autant aimé que lo ayudó qu'il a aidé por encima de lo que Au-delà. quería su padre. de ce que voulait son père. Estos dos hombres Ces deux hommes hicieron un pacto ont fait un pacte. y Jonatán en su Et sabiduría Jonathan, dans sa sagesse, sabía savait que el próximo rey de que le Israel prochain roi d'Israël era David. était David. Y aquí estamos leyendo Nous lisons cómo David comment David está teniendo misericordia a eu miséricorde con el hijo de avec Jonatán. le fils de Jonathan. Este jovencito, Ce jeune homme, dice la escritura, l'Écriture dit era lisiado de sus pies, qu'il était inválido, problemas. estropié, algo así leíste, ¿no? estropié Estropié. des pieds. Está estropeado, en español también se puede decir, ¿cierto? Estaba lastimado de sus pies, Qui avait des blessures dans les pieds. tenía paraplegia, Il no était podía paralysé. caminar, Il ne pouvait pas marcher. ¿cierto? Él no podía caminar. Il ne pouvait pas marcher. Y esa parálisis que este niño Ese- tenía Ce problème qu'il avait, ce fils, fue producto a été produit del error que cometió su de abuelo. l'erreur qu'a faite son grand-père. Imagínense dónde vienen las cosas. D'où viennent les choses? El Señor corte Le Seigneur, todo linaje de muerte. toutes choses de El mort, Señor corte El Señor todo linaje de enfermedad. toutes les ondes El de Señor corte toda maladie, maldición toute maudit- que venía sobre malédiction nosotros qui venait sur nous. por prácticas pasadas de nuestros A cause des ancestros. El Señor las pratiques de corta. nos Estoy ancêtres. sintiendo algo en la cabeza. Que Yo el no sé si Señor alguien lo se está quedando callado, pero usted corte ahora Coupez en el maintenant nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Toda herencia maldita, cortamos Toute ahora en el malédiction, nombre de on le Jesucristo de coupe Nazaret. dans le nom de Mis hijos marcharán, Les fils vont marcher. mis hijos caminarán, Les fils vont mis hijos, marcher. diga, Mes mis hijos Mes fils serán herederos del reino de los cielos. auront le royaume. Mis hijos comerán Mes a la fils mesa del Rey vont de Reyes y manger Señor de à Señores. la table du roi Mis des rois. hijos Les heredarán fils auront conforme a la voluntad de conforme à la Dios. volonté de Dieu. Nuestra descendencia es Notre bendita. descendance est bénite. Eso que sucedía en el Antiguo Ce Testamento, qui arrivait dans l'Ancien Testament, que era físico, que c'était es lo physique, que hoy en día es espiritual. c'est ce qui aujourd'hui est spirituel. Esa parálisis Cette para- de ce Mefibosé, paralysement de Méphibosheth, la parálisis de Mefibosé le problème de Méphibosheth era producto était le produit del abuelo, du grand-père, de la falta de temor del abuelo. de la manque de la crainte du grand-père. Porque Dios, diga, Dios Car bendice Dieu bénit y al hombre se le olvida et l'homme oublie que es Dios que lo que c'est bendice. Dieu qui l'a béni. Al hombre se le olvida que es Dios que lo L'homme bendice. oublie que c'est Dieu qui l'a béni. Él andaba detrás de buscando unas asnas de Il su cherchait papá, buscando unos les animalitos. animaux de son père. Él no tenía ni idea, Il n'avait aucune Saúl, idée, de que iba a ser Saül, rey. qu'il allait être roi. Él no tenía, no se hablaba de sangre real en ese On tiempo. ne parlait pas de sang dans ce temps. No se hablaba de linaje real en linaje. Israel en ese tiempo, Dans ce temps, en Israël. porque no había rey Car il n'y físico. avait pas de roi physique. El rey de reyes Le roi des era rois el rey de ellos. Était le roi d'eux. El rey de reyes, Le roi des rois, nuestro Dios, notre Dieu, era el rey de ellos. était leur roi. Pero ellos querían cambiar al Mais rey il de voulait reyes changer le roi des rois por un rey par un roi terrenal. terrestre. Queríamos cambiar a On veut Dios changer Dieu por los hombres. pour les hommes. Queríamos cambiar a Dios por On los voulait hombres. changer Dieu pour les hommes. Y eso fue lo que Et sucedió. c'est ce qui est arrivé.
Y Saúl se le Et olvidó Saül a oublié que detrás de que él derrière lui, no había Il y avait linaje real. de descendance royale. Ese es como el ateo hoy en día. comme- Se le c'est comme olvida l'athée. que alguien lo parió. Aujourd'hui, qu'il a Se le oublié olvida que tiene quelqu'un- una descendencia qu'il a une descendance y que depende de et Dios. qu'il dépend de Dieu. Y ahí estaba Mefiboset Et Mephibosheth était con là, las consecuencias Avec les conséquences de un abuelo dans le que grand-père abandonó el temor de qui a Dios. abandonné la crainte de Dieu. Porque fue la muchacha que lo Car c'était la cuidaba, fille qui l'a gardé, tratando de salvar su vida, essayant de sauver sa que vie, huyendo tropezó y el niño qu'il a cayó. fui et le fils a tombé. Y ahí vino su problema. Et c'est là où il a eu son problème. Mire, oiga, está oyendo. Est-ce que vous écoutez? ¿Qué culpa tenía el niño? Le fils n'avait pas... ¿Qué Quelle responsabilidad responsabilité tenía el niño avait l'enfant de lo que estaba sucediendo? de ce qui arrivait? Él era libre de Il pecado, était libre de péché. pero sufrió las Il a consecuencias. souffert les conséquences. Sufrió las Il a consecuencias souffert les de las conséquences generaciones des pasadas. générations d'avant. Hermano, aquí solo, oiga esto, padre de familia que está aquí. Écoutez, Y par todos de los que son niños, Y todos los jóvenes, que son adultos enfants, y jeunes, jóvenes van a ser padres de vous familia. êtes part de famille. Aquí no está en juego solo nuestra salvación, Ici, ce n'est pas seulement notre está en salut, juego nuestras notre generaciones. risque, mais nos La générations. escritura dice L'Écriture dit que Enoc caminó Enoch con Dios a marché avec Dieu y Dios se lo llevó. et Dieu l'a amené. Y después su bisnieto, Et après, Noé, Noé, 3 generaciones después, 3 générations après, fue el que Dios escogió c'est celui que Dieu en a una choisi población dans un malvada peuple maudit para salvar esa pour familia. sauver cette famille. 8 se salvaron 8 se sont sauvés. de la cantidad de gente que había. D'autant de gens Diga, qui ahí está avaient. mi casa. Dites, ma maison est là. A Saúl se le olvidó Saül a oublié. quién le dio el reinado Qui a donné le royaume? y empezó a jugar con Dios. Il a commencé avec jouer avec Empezó a Dieu. desobedecer a Il Dios. a commencé à désobéir Dieu. No nos olvidemos quién nos da N'oublions las pas cosas. qui nous donne les choses. Estamos en una semana de Nous lectura, sommes dans une semaine de lecture. pero no vamos a leer como On locos. ne va pas lire comme des fous. Vamos a leer On calmada va y lire, pausadamente. tranquillement. Vamos a asimilar y a On va guardar assimiler et garder lo que Dios nos está diciendo que Dios nos guardemos, dit, que es la garde, palabra de Dios. que c'est la parole de Dieu. Y producto de Y la produit desobediencia de De la Saúl, désobéissance de este Saül, niño ce fils no solo estaba lisiado de était sus non pies, seulement handicapé des jambes, sino que vivía en una mais pobreza vivait extrema, diga dans pobreza une extrema, pauvreté extrême. porque él no se podía valer Car por il él ne mismo. pouvait pas Él être seul. dependía Il dépendait de la de casa la maison. donde le daban posada y On lui alimento. donnait des aliments. Siendo descendiente de En rey, étant descendant de roi, ahora estaba mendigando. il avait presque Siendo rien. descendiente de En rey, étant descendant de ahora roi, estaba mendigando. il avait presque rien. Oiga esto, yo he conocido cualquier connu cantidad de personas Autant de personnes que eran hijos qui étaient de fils gente que tenía mucho dinero de gens qui avaient beaucoup y ahora d'argent. están también et mendigando. maintenant ils sont pauvres. Porque nos olvidábamos quién es Car que da las on a cosas. oublié qui donne les choses. Voy a ir muy despacio, pero quiero Je vais aller que lentement, el Espíritu Santo nos mais je ministre veux que le fuertemente esta Saint-Esprit hora. nous ministre. No solo estaba Non lisiado, seulement il était handicapé, sino que estaba mais il prácticamente était pratiquement mendigando. En buen español, en buen buen colombiano español decimos colombien. arrimado. on dit No tenía casa propia. qu'il n'avait pas de maison. propre. Dependía de Il alguien dépendait de quelqu'un que le diera posada, qui lui donne, que tuviera Ay, misericordia con qui lui él. ait miséricorde avec lui. Él no se podía ganar ni siquiera el Il ne pan. pouvait pas gagner No le pain. podía trabajar. Il ne pouvait pas travailler. Y oiga esto, que si Écoutez bien. al parecer el nombre original de Le nom Mefiboset original de Mephibosheth era était Meribaal. Meribal. Meribaal, eso está en la Baal. primera de Crónicas, En Meribaal. chronique de Y de es- chronique. Et c'est Y Baal es un demonio. Baal, c'est un démon. Y tenía Il avait ese nombre, ce nom. ese nombre en su carácter Ce nom dans son implícito. caractère. Meribaal, Meribal. de alguna manera d'une certaine significaba manière, signifiait el que atiende las celui cosas qui de Baal. obtient les choses de Baal.
Y le quitan ese nombre de alguna manera Il lui enlève ce nom. y le dan el nombre de Il Mefiboset. lui donne le nom de Y Mephibosheth. Mefiboset, Y Mefiboset Pastor Lemuel, que le gusta el significado de los nombres, no era cualquier cosa N'était tampoco. pas n'importe quoi non plus. Mefiboset era uno que daba Mephibosheth vergüenza, C'était un qui donnait honte. que transmitía Qui vergüenza, transmettait la honte. que era portador de Qui vergüenza. portait la honte. Mefiboset Mephibosheth significaba voulait dire que portaba vergüenza qu'il portait la honte. por su condición de Dans lisiado. sa condition de handicap, Y no nos hagamos, portaba vergüenza. il avait honte. Hay gente que ha sido abandonada por Il y su a des condición gens de lisiado. qui ont été abandonnés à cause de leur condition physique. Hay mujeres que su marido Il y queda a des lisiado y se femmes van. qui des hommes abandonnent. Hay varones que Il y a su des mujer hommes queda que lisiada y sa se van. femme devient handicapée et partent. Era lisiado. Il était handicap. De alguna manera, D'une certaine manière, él producía Oui, il produisait vergüenza, lástima. honte. Había ruina en Il él. avait de la ruine en lui. Ahora en su nombre, en su Maintenant, carácter. en son nom et dans son Y estaba en caractère, una población il était dans une population llamada Lodebar. appelée le ¿Cómo se Débar. llamaba? Lodebar. Le Débar. La palabra dígalo, L'eau, es una negación. c'est une négation. Es como el pa francés. C'est comme le No el pas, pan, el pa. le pas en français. Es una negación. C'est une négation. Y debar significa Debar. pasto, Veut dire alimento, aliment, palabra. parole, Quiere decir no Ça veut alimento, pas no d'aliment, palabra. pas de parole. Escasez de palabra. La ruina Donde no hay de palabra de Dios hay Où ruina, il hay n'y a muerte y pas destrucción de y parole de miseria. Dieu, il y a de la ruine, de la misère. Por eso Lodebar era considerado como una tierra de miseria, de Lodebar escasez. était Me está pasando algo en la cabeza. appelé un endroit de sécheresse, de ruine. Porque esa escasez era la que nosotros vivíamos en nuestras C'est poblaciones. celle qu'on vivait dans nos Queríamos venir a Canadá On voulait venir para au terminar Canada con esa escasez, pour mentira del terminer avec diablo. cette ruine, mensonge du diable. Si alguien quiere venirse para Si quelqu'un Canadá veut venir au Canada a buscar una mejor calidad de à vida, chercher une meilleure qualité de vie, a buscar un cambio a en chercher no lo vas a un conseguir. changement, La tu vas prosperidad pas está en la réussir. palabra de la Dios. prospérité est dans la parole de Dieu. Si fuera así, Si c'était comme ça, entonces Dios se inventara un país físico, alors porque Él tiene el Dieu poder, inventerait y un a pays todos los physique, sacara y nos metiera ahí. il nous mettrait tous dans ce pays. ¿Está recibiendo? Est-ce que vous recevez? Lo de bar significaba Lo de bar escasez de signifiait alimento. Ruine d'aliments. Lo de bar, Lo de ausencia bar, de palabra, absence de escasez parole. de lo que verdaderamente alimenta, Ruine que es de la ce palabra qui de Dios. Alimente vraiment et c'est la parole de Dieu. Como dice la escritura en Mateo, Comme dit l'Écriture no dans solo de Matthieu, Mateo 4, no solo de pan car vive el hombre, non seulement de pain sino vivra de toda l'homme, palabra de que toute sale parole de la boca qui de sort la Dios. bouche de Dieu. Había Il y avait escasez de la sécheresse. por donde se mirara Où a on voyait Mefiboset. Méphibosheth. Y diremos de alguna manera, yo conozco a alguien que es muy próspero, pastor, y no cree en Dios, es más ateo y más diablo que quién sabe. El Señor reprenda. Le Seigneur réprime. La verdadera La prosperidad vraie está en el prospérité conocimiento est dans la de la connaissance palabra de Dios. de la parole de Dieu. Imagine lo profundo de esto que estoy Imaginez compartiendo. le profond de ce que Lo je de partage. Bar, Le él Débar vivía en una tierra donde vivait no dans se une hablaba de terre Dios. où on ne parlait pas de Dieu. La verdadera La escasez vraie está en no buscar de Dios. est de ne pas chercher Dieu. Y se metió Dios en el asunto. Et Dieu est entré dans Diga, se metió La Dios en el situación. asunto. Dieu est entré dans la situation. Por el amor que Par había l'amour qu'il y avait entre David y entre Jonatán, David et Jonathan. se metió Dios en el Dieu est asunto. entré dans la situation. Por el amor que Dios tiene Par hacia los l'amour que cristianos, Dieu se va a a meter en aux tu chrétiens, generación, il va se va a entrer dans ta meter en tu génération, descendencia. il va entrer dans No la importa descendance. cuántos vengan a Pas grave combien interrumpir, viennent interrompre. Dios se va a meter en nuestras Dieu va generaciones que entrer vienen. dans nos générations qui viennent. Diga, yo estoy firmando Dis, hoy je signe el aujourd'hui futuro de mis le hijos. futur de mes enfants. El temor de La Dios crainte de lo Dieu, firmo ahora para je mi le descendencia. signe pour ma descendance. Ellos no mendigarán Ils ne pan. vont pas périr de pain. Porque la escritura dice Car l'Écriture dit que David dijo, que David a dit ¿quién ha quedado de la casa de David? qui a resté de la maison Voy de a David. tener misericordia J'aurai de miséricorde él de por lui, amor de par Jonatán, amour no de por Jonathan, Saúl. pas par Saül.
¿Quién ha quedado de la casa de Qui est Saúl? resté de la maison de Voy a Saül tener misericordia J'aurai miséricorde por amor par a amour Jonatán. à Jonathan. Porque cuando Dios Car lorsque Dieu va a hacer algo en la va a tierra, faire quelque chose se sur terre, acordará de ti, il de va se mí, rappeler se de acordará lui. de nosotros. Il va se ¿Quién ha rappeler quedado de en nous. Trois Rivières Qui por est amor a resté Stevenson? à Trois ¿Quién ha Rivières? quedado en Colombia por amor a... Por amor Par amour a Abraham, à Abraham, Dios se acordó de Lot, Dieu s'est que estaba en rappelé de Lot Sodoma. qui était en Sodome. Yo estoy seguro Je suis certain que Abraham le dijo que Abraham a a dit Lot, no te a metas Lot, en Sodoma, ne va pas no te à metas Sodome. allá. Tío, déjeme. Laisse-moi. Y dice que juntó sus tiendas, Il a pris ses las choses puso cerca de Sodoma. près de Sodome. Pero a pesar de Mais eso, malgré cela, Dios tiene Dieu a misericordia. miséricorde. ¿Viste la cobertura que tienen los que Vous están voyez la cerca de couverture, nosotros? ceux qui sont proches de nous. Así que papá y mamá que usted Alors, está père aquí, et mère qui est ici, si quieres que te si feliciten vous voulez qu'on vous félicite por tus labores, pour vos por tu devoirs, esfuerzo, pour vos efforts, por tu compromiso Por tu laboral, compromiso. felicitaciones. félicitations. Pero hay más ahí, Mais il y a plus. más de eso. Plus de Tus cela. hijos tienen que Tes levantarse fils en el doivent temor se de lever Dios. dans la crainte de Dieu. O si no, no estamos haciendo nada. Ou sinon, on fait rien. ¿Para qué les predico? Pourquoi je vous prêche Váyanse, háganse un curso más bien de Allez faire des empresario o cours, alguna otra cosa. de quelque Si chose? yo vengo a la Si je iglesia, viens à l'église, es porque necesito c'est car j'ai la besoin palabra de de Dios. la parole de Dieu. En todas las áreas de nuestra Dans toutes vida, les la áreas palabra de de Dios vie, entra. La parole de Dieu entre. El que quiere ordenar su vida Celui qui veut necesita ordonner palabra de Dios. Sa vie a besoin de la El parole que de Dieu. quiere un Celui futuro qui mejor veut un necesita la meilleur palabra de futur Dios. a besoin de la El parole que de quiere Dieu. ver a sus hijos Celui bien qui veut mañana voir necesita ses la enfants palabra de bien a Dios. besoin de la parole de El Dieu. que quiere levantar un Ceux qui linaje veulent de lever une necesita la descendance palabra de Dios. a besoin de la parole de Dieu. La escasez de La palabra sécheresse de parole. tenía ese muchacho en la ruina total. Cet homme en ruine totale. Pero se acordó David Ben, David s'est rappelé. y tuvo Et il a eu misericordia. miséricorde. Misericordia Misericordia. por el pacto que hizo Pour con le él. pacte qu'il a fait. Avec David era un Jonathan. hombre conforme al corazón, David el corazón conforme al corazón de Dios. C'était un homme conforme le cœur de Dieu. Conforme al corazón de Dios. Conforme le No es cœur Dios. de Dieu. Y si él pudo tener misericordia, S'il a pu avoir miséricorde, ¿cuánto más el Dios que Combien de adoramos en plus este lugar le Dieu qu'on no va a adore en tener celui misericordia de n'aura pas de nosotros y nuestra miséricorde de descendencia? nous et de notre descendance. Wow. Y manda a llamar a Il Mefiboset l'appelle à Méphibosheth con un hombre llamado avec Siba. un homme, Siba. Lo trae Il l'amène, y lo pone delante de il le él. met devant lui. Y dice que Il Mefiboset se dit que inclina. Méphibosheth Y s'incline. esto siempre que lo Et à comparto chaque me fois que je le quebranta, partage, ça me me touche. ministra. ¿Hasta dónde me más se ministra. inclinó? Si era lisiado. Jusqu'à où il s'est incliné car il était handicap. Si sus rodillas no le funcionaban, Ses genoux ne ¿hasta dónde marchaient se pas. inclinó ese Jusqu'à hombre? où il s'est incliné. A tal punto À tel dijo, point, ¿qué quieres? qu'est-ce que tu veux? ¿Qué quieres conmigo? Yo soy Avec un moi. animal muerto, Je le suis un dijo. animal mort. Il lui a dit. Y David hermoso le Et dice, David lui dit, Mefiboset, Méphibosheth, mírame, regarde-moi, no tengas miedo, n'aie pas peur, no tengas miedo. n'aie pas peur. Yo no te llamé para Je ne t'ai pas desaparecerte. appelé pour que tu disparaisses. Yo no soy como los Je ne otros suis pas reyes. comme les autres rois. ¿Qué es lo que sucedía cuando un rey Qu'est-ce qui caía? arrivait lorsqu'un roi El tombait? rey que se montaba Le roi qui se se montait encargaba de desaparecer todo chargeait el à linaje, toda la disparaître toutes les familia. descendances, toute la famille. Por si acaso alguien crecía y Si quería quelqu'un grandissait, il voulait tomar otra vez el trono. prendre le David no era royaume. así. David n'était pas comme ça. Ni aun con el que le tiró piedra el hijo de Gera lo Même hizo. avec celui qui lui a lancé des pierres. No tengas miedo. N'aie pas peur. Yo hice un pacto J'ai con tu fait un padre. pacte avec ton père. Eso tuvo que haber sido un momento muy hermoso. Ça devait être un beau moment. Mefiboset levantando su Mefiboset, cabecita y con lágrimas enlevant quizás en sus ojos, Sa tête peut-être avec des larmes viendo en voyant su vida que comenzó Sa a vie. cambiar. qui a commencé à changer. Y le dijo a Siba, Il a dit à Siba, todas las tierras toutes les terres de Saúl su padre de Saül, son père, serán serán restauradas a restaurées Mefiboset. à Méphibosheth. Ustedes van a labrar sus tierras.
Vous allez prendre ces Ustedes tables, van a trabajar, van a recoger sus frutos. prendre ces fruits. Ustedes van a administrarle Vous todas allez las ministrer tierras a toutes les Mefibosé. terres à Méphibosheth. Le dijo, pero Il a Mefibosé dit, todos los días mais Méphibosheth, tous les comerá jours, donde? il mangera En mi où? mesa. Sur ma table. Todos los días Tous comerá les jours, donde? il En mi mangera mesa. sur ma table. Pero Mefibosé, estoy en el Mais 10. Méphibosheth, El hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 35 hombres a disposición de Mefibosé. à la disposition de Méphibosheth. El que estaba en la miseria, Celui qui était dans la misère, ahora está en el señorío. maintenant est dans la El que seigneurie. estaba en la miseria, Celui qui était dans la misère ahora fue a restaurado. été restauré. El que no tenía Celui qui n'avait esperanza, pas d'espoir, el que no Celui sabía nada de qui ne Dios, savait rien de Dieu, el que estaba alejado de celui todo qui el était mundo, éloigné de marginado, tout le monde, ahora su vida le cambió. maintenant sa vie a changé. ¿Cómo llega Cristo a Comment nuestras vidas? Christ vient dans nos vies ¿En qué posición quelle estábamos posición cuando el nous étions Señor nos alcanza? lorsque le Seigneur nous prend. ¿Quiénes éramos? Qui étions-nous? Y lo he dicho así muchas Et je l'ai veces. dit comme ça plusieurs fois. Me ponía un traje Je me suis mis cuando había un matrimonio. Y si no me invitaban, lorsqu'il y mejor que avait no un me invitaban porque no mariage. tenía ni para el traje. Et lorsqu'on ne m'invitait pas, c'était mieux, car je n'avais pas pour m'acheter. En mi país los alquilaban los trajes. Dans mes pays, on les loue. Y uno iba allá Et y j'allais là-bas, salía un señor ahí, le un cogía ahí la seigneur medida, prenait vous le les metía aquí, le dimensions metía acá, le metía abajo y ya salía uno et con on traje sortait alquilado y era avec un smoking el duro de la fiesta. loué. Y el traje tenía la etiqueta aquí, se Et il y arrienda, alquilado. avait l'étiquette à No, louer. cuidado, usted quemaba ese traje o le caía algo que lo Faites manchara. attention si Endeudado por un mes. vous faites quelque chose à ces vêtements. ¿Qué es lo que quiero decir? Qu'est-ce que je veux dire? Que Dios nos ha dado Que tanto, Dieu hermano, nous a donné autant que hemos perdido la qu'on a cuenta. perdu le compte. Tu vocabulario ha Ton cambiado. vocabulaire a changé. No somos los mismos Nous ne vulgares de sommes plus antes. les mêmes vulgaires qu'avant. Y la vulgaridad Dans la vulgarité, no solo está en las malas palabras, non seulement il y a des está mauvais en la mots, malicia, en el mais pensamiento. dans les pensées aussi. Hay gente que habla decente Il y y a habla des con doble gens sentido, qui parlent avec double sens, que siempre busca qui cherchent toujours de alguna manera dañar al otro con lo que à faire comenta. mal à l'autre. Y de allá nos sacó el Señor. Et c'est de là que le Seigneur nous a sortis. Dice la Escritura L'Écriture dit que Dios escogió. Que Dios Eso está en choisi. 1 Corintios, capítulo 1. Leamos desde el versículo, por ejemplo, 24. verset 24. 1 Corintios, 1er de Corinthiens. más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Sigamos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Está diciendo, ojo, los que se apoyan en la carne. Dame el Faites otro. attention à ceux qui s'appuient à la Sino chair. que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dame el otro. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, Y dámelo, a fin que nadie se jacte en su presencia. afin que personne puisse faire le fier devant Dieu. Amados, Et bien aimé, si alguien te rechaza, si quelqu'un vous rejette, si alguien te tiene en poco, si quelqu'un t'a en peu, si alguien no te tiene en cuenta, si quelqu'un ne te si alguien voit te pas, discrimina, si quelqu'un te discrimine, si alguien te margina, si quelqu'un te si de tu misma maltraite, familia ya no si te de ta quieren y même tantas famille cosas,
prepárate, que de ahí te va a escoger Dios. Que de là, Dieu va te Es a choisir. ti que Dios va a C'est à escoger. toi que Dieu va choisir. Inclusive a nuestro Señor Jesucristo de Même Nazaret. notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Evangelio según San Juan capítulo 1. Évangile Estamos en selon lectura, vamos a Saint leer. Jean, chapitre 1. Capítulo 1, versículo 43. Chapitre 1, verset 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién? A Felipe y le dijo, sígueme. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José, de Nazaret. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Diga de Nazaret. De Nazareth. Diga de Nazaret. Dites de Nazareth. Ahora diga de Colombia. De Colombie. Aleluya. Esta mujer está en la jugada. De Bonao, de una me la tiró. Ciudad de Dios. De Colombia. Se olvidaron de dónde nacieron. De Colombia. De Colombia. De Buenaventura. Aleluya. Criado en Barranquilla. Aleluya. De Siape. De Siap. Tierra polvorienta. Terre de poussière. Los jardines. De Cali, dijo la niña Lucero. ¿De dónde, caleña? Codazzi. Barrio. Hábleme de barrio. Nommé des quartiers. De Cartier. De barriada, de polvo. No se haga. De uña reventada, de polvo hasta acá. Quartiers pauvres de vos pays. Comiendo con la mano. Metiendo gritos. ¡Fulana! Llámame a la hija de fulana. Appelez la fils de telle personne. Fiadores Des que se fiateurs escondían qui se cachaient. del dueño de la tienda. Du propriétaire de la boutique. Y ese pastor era tremendo. Ce pasteur, Los que robaban coco, ceux qui volaient des noix de coco, mango, de la mangue, y teniendo en la casa. y en ayant chez No eux. sé qué es lo que buscaban en el vecino. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient chez les voisins. Los que pedían fiado, Ceux qui donnaient rebaja, la ñapa. de l'argent, qu'ils demandaient des rabais. De allá venimos todos. C'est de là qu'on venait tous. Por eso es que esta gente que venía de Bethsaida, el C'est Pedro pour ça y el que ceux Felipe, qui de Philippe, es que de allá de Nazaret sale algo bueno. est-ce que de Nazareth, Ven y ve que a Dios le plació sacar a su hijo de Nazaret. a voulu Ven y sortir ve son que a Dios fils le de plació Nazareth. meterse a las calles polvorientas de Colombia. Es que Felipe y Pedro y esa gente era de Philippe et Bethsaida. Pierre étaient de Bethsaïda. Y dijeron, ¿cómo que de Nazaret? ¿Y Ese cómo tenía de que salir de Nazaret? Bethsaida, de Tiro, de Ça devait Sidón, qué sé sortir yo. de Tyr, de Yo aquí Sidon, diciendo, ¿no? Tenía que salir de tierras il devait canadienses, sortir des terres de tierras canadiennes, suizas. de terres de Suisse. Ven y ve, le dijo. Viens et vois, il lui a dit, Ven y ve que Él es soberano para sacar qu'il est souverain pour sortir de las tierras polvorientas de mi barrio un cristiano. de mon Bendito quartier, Dios. un chrétien. Es que de Colombia va a salir algo Est-ce bueno. que Ven de y Colombie, ve. quelque chose de bon va sortir. Es que de Siape va a salir algo bueno. Ven y ve. Es que de Buenaventura va a salir algo bueno. Ven y ve. De tu barrio. Venga a mi casa de oración, que aquí hay variedad. Venez ici qu'il y a de la variété. Es que de Latinoamérica pueda salir. Vengan y vean a las 130 rusos morir. Venez ici et vous allez voir. Vengan y vean. Venez et voyez. Hay gente que te tiene que visitar Il y a des últimamente. gens qui doivent vous visiter. Hay gente que tiene que ir a tu casa Il y a des gens últimamente qui para que doivent vean aller lo que chez Dios vous haga. pour voir ce que Para Dieu que fait, vean que sí hay pour voir cambio. qu'il y a des changements. Es que puede salir algo bueno Est-ce de que nuestros quelque chose de países. bon peut sortir de nos pays? Vengan y vean. Venez et voyez.
Es que yo pensé que en tu país era Je únicamente pensais coco que y dans yuca, ton pays, c'était seulement por no decir otras de la noix cosas. de coco et de la manioc. Comedores de plátano, Des que se saben mangeurs nada de más montar plantain. los palos de coco. Ceux qui montent sur les palmiers de coco. Comedores de cuy nomás, comiendo ratón ahí. En mangeant des rats. Es que puede salir algo bueno. Est-ce qu'il y a quelque chose de Vengan bon y vean peut y sortir? Venez et voyez. que Dios mete la mano donde Él Que quiera Dieu meterla. met sa main où il veut Que Dios la main. caminó conmigo en Que las Dieu a calles marché polvorientas avec de mi moi barrio. dans les rues de mon Vengan y quartier. vean que mientras que Venez yo y jugaba voyez fútbol, el Señor que estaba. lorsque je jouais, ¿Quién cree que fue el que me cuidó que no me partieran un pie? qui vous pensez qui me gardait pour pas que je me brise une jambe? Mefiboset Mephibosheth dijo: estoy perdido. a dit je suis perdu. Soy un animal muerto. Je suis un Ese era animal su mort. concepto. C'était son Estoy concept. en una tierra perdida, Je suis dans olvidada, une de terre miseria. oubliée, de misère. Yo debería estar en ese Perdu. castillo. Je devrais être dans ce ¿Qué fue lo que le pasó a mi château. abuelo? ¿Qué Qu'est-ce fue qui lo que est hizo passé mi à mon papá? grand frère, Ese grand-père? muchachito se lamentaba todos los días Il se lamentait tous les jours por su à cause condición. de sa condition. Pero lo que no sabía Mais ce qu'il ne es savait que mientras que él estaba criticando c'est que su lorsqu'il condición, critiquait, había un rey con il y un avait un corazón roi grande avec un pensando grand en cœur, él, pensant- pensando en él. pensant Vayan y en lui. búsquemelo. Venez chercher-le-moi. ¿Qué estaría haciendo Mefiboset Qu'est-ce que Mephibosheth en el momento ferait que Siba dans llegó? le moment que Empaca Siba tu est venu? maleta que nos vamos para el palacio. Prends tes valises qu'on va au palais. Pero ¿qué empaco? Dijo. Mais qu'est-ce que Si j'en voy ai? para mi sepultura. Si je ¿Qué vais à empaco que voy para mi muerte? Porque a teníamos ma una mort. mente maliciosa. Car il avait des ¿A mauvaises dónde es pensées. que me vaya ese cristiano? Où va m'emmener ce chrétien? Yo no quiero ir a Je ne diezmar. veux pas les dîmer. Santo, silencio. A mí me hicieron pensar prácticamente On m'a fait penser que en las pratiquement iglesias que cristianas se les cobraba la églises entrada. chrétiennes, on devait payer les entrées. Me hicieron pensar tanta On m'a fait mentira. penser autant de mensonges. Y hay gente que habla de nosotros Y les gens cualquier qui parlent de cantidad de nous, cosas y nunca ha autant de puesto un pie en choses. una iglesia cristiana. Il n'a jamais mis un pied sur une église chrétienne. Mefiboset tenía todos esos Mephibosheth conceptos. avait tous ces concepts. Yo estoy muerto, yo Je soy un suis animal mort. muerto. Je suis un animal mort. Yo cómo le voy a pelear a ese rey ahora. Comment je No vais tengo ni faire cómo avec ce roi? pararme delante de él. J'en ai même pas pour me Ese era lever. su concepto. C'était son concept. Así estábamos nosotros Nous antes, étions comme ça avant. muriéndonos y no queríamos aceptar ayuda. On mourait, puis on voulait pas accepter de l'aide. Con orgullo, Avec mentiroso, orgueil, hasta que él nos llamó. jusqu'à ce qu'il nous a appelés. ¿Qué estábamos haciendo Qu'est-ce cuando qu'on nos faisait llamó? lorsque Dieu nous a appelés? ¿Qué estábamos haciendo Qu'est-ce qu'on cuando Dios faisait? dijo este es el día? Lorsque Dieu a dit, c'est cette journée. No había esperanza, hermano. Il n'y avait pas d'espoir. Era un levantar y un acostar monótono. C'était un lever, une journée finie. Todos tenemos un causal On a tous por el cual llegamos a los caminos del Señor. une raison pour Todos laquelle tenemos un on est venu interés por el cual au llegamos a los chemin caminos del Señor. du Seigneur. On a tous un intérêt Todos. pour lequel on est venu au chemin du Hay Seigneur. unos que llegan a una situación económica bastante Il fuerte. y en a qui ont eu une situation Otros économique llegan très en medio de una difficile, enfermedad bastante fuerte. d'autres dans des maladies très fortes, Cualquier cantidad de cosas. autant de choses. Y el que mejor cree que está bien Y está celui muriendo qui por croit dentro. Qu'il est bien mort à l'intérieur. Yo estaba sano y administraba una empresa y me estaba sain muriendo por Et dentro. j'avais une Solo Dios entreprise et je mourais de l'intérieur. Seulement Dieu le sait. Y amigos que me decían, yo quiero Des estar como amis qui tú. disaient, je vais être comme toi. Y por internet el cristiano te Par le yo Internet, quiero le ser como chrétien. él. Je Yo veux quiero être ser como comme lui. ella. Je veux être comme elle. Poco de demonios ahí metido. Usted, Autant no, de Dios demons. mío, bendito. Usted lo sacó fue ya de Gadar, el Ah, Señor, vous para êtes- volverse a meter. Le Seigneur vous a Una fait legión sortir de là encima. pour revenir là-bas. Pour ne pas revenir là-bas. Esa gente no se suicida es por la Sí, Jean. misericordia de Dios, hermano. S'il ne se suicide pas, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Estaba contando un pastor Un pasteur conocido disait por las redes que él era músico qu'il était musicien para el mundo. pour le monde. Aclaro, porque sigue siendo músico. Car il est ¿Era toujours músico musicien. para qué? Il était Para el musicien mundo. pour le monde. Y tenía un sinsabor. Il y avait Diga, un sinsabor. Yo voy a entrar más profundo. Él tenía un sinsabor, no tenía la sal definida, así es. il n'y avait pas le sel défini. Un día era agua de mar y otro día de río. Eso no se puede así.
no puede Un jour, salir c'était de dos mer aguas. et l'autre de fleuve. Y tenía ese sinsabor. Porque para la lógica él no podía Car dejar pour la la música logique, porque de eso vivía. Il ne pouvait pas laisser cela car No c'était podía la dejar la musique orquesta qu'il del vivait. mundo porque de eso Il ne vivía. devait pas, Para la il ne lógica del pouvait pas mundo. abandonner Pero él tenía el l'orchestre car sinsabor. c'est de ça qu'il vivait. Pero él tiraba más para lo salado que para lo Mais otro. il donnait plus au salé que l'autre. Y dice que en sus varios toques que le invitaban, Et tout ce qu'il cuando le imitait, tocaba ir a Lorsqu'il tocar el devait instrumento, jouer l'instrument. se cantaba música muy fuerte que él Il chantait des no estaba de chansons très acuerdo en fortes ello. qu'il n'était pas d'accord avec. Dice que muchas veces cantaba Plusieurs fois, dormido Il chantait, todo el concierto, dormido. il No sé dormait. cómo el Señor lo dormía. Cuando terminaba se despertaba, Lorsque ça terminait, il se réveillait. porque él no quería estar ahí. Car il ne voulait pas être là. Y en otra ocasión Et dice dans une autre occasion, il dit que le dijo al director qu'il de la a dit au orquesta, directeur de l'orchestre, si usted me pone a Si tocar vous esa canción, me faites toucher, yo me bajo jouer de cette la, chanson, yo me bajo de ahí je descends de la tarima, scène. no la toco. Je ne la touche pas. Digo, sí, vea, hermano, oui, oui, oui. no haga trato con impío, hermano. Ne fais pas des contrats avec les impies. Y cuando estaba en el medio del fuego, Lorsqu'il était dans le feu, no pentecostés, pas no pentecôte, cristianos, non chrétien, metieron la canción. ils ont mis la chanson. Apague y vamos, como le digo yo al hermano Éteignons et Wilson. partons. Apagó su piano y se Il bajó. a Te van a matar, te van a echar. rangé son piano et il est parti. Y dice que otro día Et il dit qu'une llegó otro journée, toque un autre moment est donde arrivé, estaban unas personalidades où de il alto avait rango. des personnalités de haut. Y esto me lo confirma porque a mí me habían contado algo. Et ça me confirme comme on me Así l'a como dit. los cristianos nos reunimos, Comme les chrétiens se réunissent, se reúnen los brujos se réunissent les y sorciers los artistas, et les artistes. músicos y demás se musiciens reúnen Et plusieurs a d'autres se hacer ritos réunissent satánicos. à faire Oiga des esto, rituels sataniques. esto no es así cualquier cosa. Ce n'est pas Una n'importe quelle realidad. chose, c'est une réalité. Y dice que ese sitio era súper. Y que iban Cet endroit était super a ganar mucho dinero. et qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent. Pero como él tenía su habitud, Mais comme il avait son como habitude, buen cristiano, comme bon antes de chrétien, comenzar algo se ponía a avant orar. de commencer quelque chose, Estaba orando il priait. cuando dice que Lorsqu'il dit que aparece el duro, el patrón ahí que le los patron contrató. apparaît, Y le dijo, mira, il dit, esto es lo regarde, que te dijimos que te íbamos a pagar. c'est ce que Toma el dinero j'allais te payer. y vete. Prends l'argent et pars. Estaba estorbando Il lo que iban a dérangeait hacer ahí. ce qu'ils allaient faire. Hermano, si usted es músico, si usted tiene una Frère, buena si vous voz, êtes musicien, si vous jamás avez une le belle voix, cante al mundo. ne chantez jamais au monde. Una vez aconsejé a una persona y no me creyó y está en Une el fois, mundo hoy. J'ai conseillé une personne, No il sé m'a si pas cru, regresará. et il est au monde. Lo aconsejé, Je l'ai estoy hablándole a conseillé, las cámaras. Lo aconsejé, je l'ai conseillé. le dije, no Je lui ai vayas, dit, ne va pas, no lo vuelvas a hacer. ne le fais Está en plus. el mundo Il est dans le monde. y está metido en cosas serias, Il est en dans les líos choses serios. sérieuses. Solo Cristo lo puede sacar ahí. Seulement Christ peut le sortir de là. Los talentos son de Les Dios talents sont de y Dieu. son para Dios. Ils sont pour Dieu. No le invierten más nada. De l'investissement en rien de plus. Y esto es interesante, no me he Et cela salido est del tema. intéressant. Mefiboset Méphibosheth aprendió mucho de David. a appris beaucoup de David. Porque cuando usted esté al lado de un Car lorsque siervo vous de êtes Dios, à côté d'un usted serviteur está de al lado de Dieu, un cristiano, apréndale al d'un cristiano, chrétien, hermano. apprenez du chrétien. Y la iglesia, nosotros l'église, tenemos un lema, las puertas están abiertas para entrar y para salir. Les portes sont pour entrer Y et cuando usted sortir. entre aquí, Lorsque vous usted entrez tiene ici, que determinar vous varias devez cosas. déterminer plusieurs La choses. primera La es première, por quién usted viene pour aquí. qui vous venez ici? ¿Quién viene usted a À buscar? qui vous venez ¿Y de chercher? quién viene usted a Et à recibir? qui vous venez recevoir? Y una segunda muy importante deuxième très es con importante, quién usted se va a avec empezar qui a juntar. Vous allez vous rassembler. Es importantísimo. C'est important. ¿Por qué? Pourquoi? Porque dice la escritura Car l'Écriture dit que será sembrado el trigo junto con la cizaña, me ponía el Señor esta mañana. que semer les trigues avec. Usted verá si se pega el trigo o Vous se allez pega la voir si cizaña. vous prenez, La cizaña será arrancada y será tirada al fuego. sera Y dice pris que et todas sera dos jeté cosas van a dans le criarse feu. juntas. Deux choses Eso es lo vont más se créer impactante. ensemble.
Pero dice la Escritura Mais l'Écriture dit que el que siembra es el que padre celui de qui familia. sème, c'est Y le en la père de noche famille. Et dans la nuit, vino un enemigo un ennemi est venu. y le sembró ¿qué? Y a Cizaña. Tremendo. Cisagne. Oiga, oiga, oiga detenidamente. Écoutez bien. ¿Por qué? Pourquoi? Porque usted tiene que aprender Car vous devez apprendre que en estos lugares, en dans las ces lieux, iglesias, dans les églises, Él es el Señor. c'est lui le Seigneur. Y si estamos en una semana de la lectura, Nous sommes dans une semaine de y si lecture. usted revisa las Et escrituras, si vous révisez l'Écriture, Él siendo el Señor, lui en étant le Seigneur, en esta tierra padeció Sur cosas terre, muy fuertes. il a vécu des choses très fortes. Y una de las cosas Y que une des mucha choses gente se ha engañado Que plusieurs es que cree que no va a pasar por problemas. pensent c'est qu'ils ne vont pas passer La par des Escritura problèmes. dice que sí L'Écriture dit que tendremos oui, problemas, on aura des problèmes. pero que no tengamos miedo, Mais qu'on n'ait porque pas el peur, Señor que car le nosotros tenemos Seigneur qui est- ya qu'on a venció el mundo. a déjà vaincu le monde. Ya venció el mundo. Il a vaincu le monde. Entonces tenga en cuenta lo que le estoy Alors, ayez diciendo. en compte ce que je vous dis. Cuando David huyó a la cueva de Adulán, Lorsque David a fui vers la grotte de Kadoulan, la gente comenzó a llegar a la cueva. les gens sont arrivés dans Y la la grotte. gente que llegaba a la cueva Et les gens qui allaient à la grotte era gente que llevaba étaient des gens problemas. qui avaient des problèmes. Porque todo el mundo tiene Car tout le monde problemas. a des problèmes. ¿Todo el mundo tiene qué? Tout le monde a quoi? Y cuando usted Problema. llega aquí, Lorsque vous venez ici, Dios lo sabe. Dieu le sait. Venía a mí los cargados Venez à y moi les trabajados charger, y yo os haré travailler, descansar. Et je vais vous faire reposer. Y cuando David huyó Y lorsque y se David escondió a en la fui, cueva de Adulán, Il s'est caché dans la grotte. dice que llegaron los endeudados, Ceux qui devaient sont arrivés. los enlutados, los que tenían tristeza, Ceux los qui que avaient de tenían la amargura. tristesse, de la O sea, amertume. llegó gente con problemas. Des gens avec problèmes sont venus. Pero cuando esa gente salió de la Lorsque cueva, ces gens ont parti de la se grotte, convirtieron sont en partis los de la grotte, valientes de David. Ils sont devenus les No vas a courageux de salir David. igual. Vous n'allez pas sortir Eso te lo pareil. garantiza. No el predicador, Ce n'est el pas le Señor de esta prêcheur, casa. C'est le Seigneur de Todo cette el que maison. cree, Tout celui qui croit. todo el que cree. Tout celui qui croit. Y esa gente cambió. Et ces gens ont changé. Mefibosé cambió. Mephibosheth a changé. Mefibosé cambió. Mephibosheth a changé. Mefibosé tenía una labor Mephibosheth avait diaria. ¿Cuál era? un- Ir a la mesa como sea. il devait aller tous les jours à la table. De esos 35 empleados que él De ces tenía, 35 serviteurs yo qu'il creo que avait, colocó unos 2 de cabecera. il y avait 2 Ustedes quieren ganar bien, où vous gagnez bien. todos los días póngame en la jours. mesa del rey. Mettez-moi à la table. Hoy hay cosas tan sencillas Il y a des choses que si no la simples hemos visto. qu'on n'a pas vu. Hay cosas tan Il y sencillas a que des Dios nos choses si está simples pidiendo y no las que hemos Dieu nous visto. demande et on ne les a pas vues. Él dijo, Il a dit yo quiero que Je Mefiboset veux coma que Mefiboset todos los mange días tous les en la jours. mesa. à la table. Eso es lo que tenía que hacer. C'est ce qu'il devait faire. Comer todos los días Manger en la tous les mesa. jours à la table. ¿Qué te está diciendo el Señor que que Dieu hagas? Vous dit que vous faites. Y te aseguro Fasse. que no es Et je vous difícil. assure que c'est pas difficile. ¿Por qué no le preguntamos al Pourquoi Señor por on qué ne nos demande pas au llamó? Seigneur pourquoi il nous a appelés. Mira el trabajo de Regardez Mefiboset. le travail de Mephibosheth Tenía quien le Il devait- labrara las tierras, qui s'occupe de ses terres, quien le recogiera sus frutos, qui prenne ses fruits, quien se los almacenara y se los negociara. qui se les vende et les négocie. 35 hombres al 35 servicio para hacer eso. Serviteur à son service. Y de todo lo que le Et recojan, de tout ce qui negocielo, hagan lo que sea, négocie, pero ce qu'il faut. Mefiboset Mais Mephibosheth no comerá de allá. ne va pas manger Él de comerá là. en mi mesa Il va manger siempre. dans ma table toujours. Sigo insistiendo. Je continue à insister. En el momento que a nosotros nos llaman, se El radica ma- la pobreza. Quand nous appelle, la pauvresse termine. En el momento que el Señor moment nos que llama, el Señor se nos radica la appelle, ruina, La ruine termine. la escasez. La sécheresse. Dice que Él nos sacó Il de nous las a sortis tinieblas y nos des trajo a su ténèbres, luz admirable. Nous a amenés à sa lumière. Y nos da un linaje Il nous nuevo, donne nos da un nouvel- título. un nouveau Mefiboset Mephibosheth recibió el título ha recibido el de título hijo. de fils. Dijo así Il a dit la comme escritura: ça, l'Écriture. Mefiboset Mephibosheth comerá mangera siempre en mi mesa toujours como sur ma table uno de comme mis un hijos. de mes fils. Dele aplauso si quiere darle. Applaudissez si vous voulez. Como uno de mis Comme hijos. un de mes enfants.
Mefibosé no se sentaba como Mefibosé cualquiera en la mesa. Il ne s'assoyait pas comme Se sentaba n'importe qui. como hijo. Il s'assoyait comme fils, ¿Cómo nos sentimos on nosotros se sent, nous? como cristianos? comme chrétien. ¿Qué es lo que Dios nos está Qu'est-ce que diciendo Dieu que nosotros como nous dit cristianos que tenemos nous, comme derecho? chrétiens, on a droit. Aderezas mesa, dice el Señor. Dios prepara Dieu mesa. prépare des tables. Dios tiene una Dieu a mesa une para table nosotros. pour nous. Por eso cuando el C'est pour Señor, cela que lorsque Dieu sus discípulos le sus dijeron, discípulos lui ont dit, enséñanos a orar. enseigne-nous à prier. Arrancan, Padre, Père, mírelo como Padre. regardez-le comme Père. Ustedes saben Vous savez pedir demander desde pequeñitos depuis tout petit al Padre au Père que tienen en la tierra, que vous avez sur terre, al que está en el à cielo. celui qui est au ciel. Mírelo como Padre. Regardez-le comme Díganle, Père. Padre nuestro, Notre Père, Padre nuestro, notre Père, que estás en los cielos. qui est au ciel. Eso es fe. Cela est la foi. Él es mi Padre, está en Il los est mon cielos. Père qui Y est au quiero su ciel. reino y su Et je veux voluntad. son royaume et sa volonté. Mefibosé, diga, Mefibosé. Dites Méphibosheth, Aprendió de David. a appris de David. Y sucedió algo. Et quelque chose est arrivé. Uno de los hijos Un des fils de David de David se levanta en contra se de lève David. contre David. E intenta quitarle el reino a su Essayer padre. d'enlever le royaume de son Y lo père. persigue Y no le solo para poursuit. destronarlo, Non seulement pour qu'il sino perde para son royaume, asesinarlo. mais pour le tuer. Se llama Absalón Il este s'appelle hombre. Absalom. Y cuando él huía, Et lorsqu'il fuyait, mucha gente plusieurs le dio la personnes espalda ont donné le dos al rey David. au roi David. Mucha gente le dio la Plusieurs espalda al personnes rey David. ont abandonné David. Y el rey David en su Le roi caminar, David, en su ida, en su diga en su chemin, ida, Dios permitió Dieu a permis que viera quiénes estaban qu'il con voit él qui était avec lui y quién no estaba et qui con n'était él. pas avec lui. Y huyendo el En rey David, fuyant, le roi David se encontraba gente que lo trouvait apoyaba des y gens gente que no qui lo apoyaba. l'appuyaient et d'autres qui ne l'appuyaient pas. Y cuando el rey regresaba, Lorsque porque le roi Dios retournait, car te va a lorsque permitir que veas cosas Dieu va te permettre que tu y vois vas a des choses, regresar en tu vas victoria. retourner avec victoire. Hemos pasado por On a cosas passé difíciles par en des Casa choses Oración. difficiles. Hemos caminado On a marché. y hemos visto mucho On a apoyo, vu pero también hemos beaucoup visto de mucha soutien. gente que se nos ha Il y a quitado. beaucoup de gens qui sont Gente partis. que nos ha dicho Des están gens qui bien nous ont y dit gente que nos ha dicho qu'ils están sont mal. bien, et d'autres qui ont dit que non. Gente que ha dicho Des gens gloria a qui ont Dios, dit, estoy gloire à ahí, Dieu, y je gente suis que ha là. dicho yo por allá no Et regreso. d'autres qui ont dit, je ne Hemos retourne plus vivido una là-bas. cualquier cantidad de On a cosas, vécu autant de choses. pero yo creo que es el tiempo Mais de je que crois estamos que c'est le retornando. Es el qu'on tiempo retourne. del Le crecimiento. temps de grandissement. Es el tiempo de los que se Le declararon temps enemigos, los van a de ver ce que crecer. les ennemis ont déclaré Es el voir tiempo grandir. que las cosas que habían perdido le las van a temps recuperar. que les choses que vous avez Es perdues, el vous tiempo allez de la les récupérer. honra de Casa C'est le Oración. temps de l'honneur Es el tiempo de de maison, recoger. de ramasser. Es el tiempo de levantar C'est le las temps de manos. lever les mains. Decir Dios está con De dire, nosotros. Dieu est avec nous. Es el tiempo de C'est decir le mi temps matrimonio es restaurado. de dire que mon- Mi casa ha sido ma de maison vuelta. a été Es el retournée. tiempo de C'est declarar la le temps de déclarer victoria. la victoire. Los tiempos de casa ya Les cambiaron. temps de maison ont changé. Venimos a On consolidarnos. vient à nous consolider. Es el tiempo de C'est le consolidarse. temps de se consolider. Es el tiempo de C'est le afirmarse. temps de s'affirmer. Es el tiempo de recoger C'est lo le que temps hemos sembrado, de ramasser iglesia. ce qu'on a semé. Porque David iba cual Car David derrotado, huyendo. Fuyait. Y Dios permitió Et que Dieu a David permis huyera. que David Porque fuye. David no le retrocedía a ningún Car enemigo por grande que fuera. David ne fuyait pas. Pero esta vez le coloqué uno de la casa. Mais ¡Ay, des fois, Canemastore! il Estoy a mis hablando. un de sa maison. Le colocó algo en de la casa. de la maison. Porque muchas veces los de la Car casa te plusieurs hacen fois, parece ceux de que la maison huyeras. Te font fuir. Porque han pertenecido a ti. Car ils Porque te han t'appartenaient. dolido. Car ils t'ont fait Porque mal. salieron de tus Car lomos. ils sont sortis Porque de salieron toi. de adentro. Car ils Porque sont los sortis de pariste l'intérieur. espiritualmente hablando. Y te duele cada Y ça cosa te que ellos fait mal, suceden. chaque Pero chose Dios qui está arrive. permitiendo para Mais que Dieu veas los que permet están contigo. pour Porque que un tu día vois. te va a hacer regresar. Te va a hacer un jour, tu vas regresar. retourner. Te va a encaminar Il a va volver a lo que Él te prometió en un retourner. principio. Nadie te va a mover de tu situación. Aunque creas que tengas que huir por un momento, vas a regresar a tu trono. Tu vas retourner à son Vas a regresar a la gloria. Tu vas retourner Vas a a la regresar gloire. a casa. Tu vas retourner Vas a a la maison. Tu regresar. vas retourner. Yo creo que le estoy hablando a Je gente crois que aquí. je parle à des gens Hay ici. gente que tiene Il y a des sentido de gens pertenencia por esta casa y está entendiendo. Y David en su huida, Et David, Dios permitió que David huyera.
Dieu a permis que Dios va a David permitir que un día retroceda. Diga, Dios va a fuit. permitir Dieu va permettre. que parece que yo Il retrocedí. semble que je Pero lo que vais en arrière, parecía que era mi mais ce retroceso qui semblait être le recul me iba a dar va me discernimiento donner la discernance. para que cuando yo Pour que volviera yo lorsque je sabía qué iba a retourne, hacer. je sache quoi faire. David sabía claramente David sabía quién estaba claramente con él y quién no estaba con Qui él. était avec lui et qui n'était pas avec lui. Y no le cortó la cabeza a ninguno. Il n'a pas coupé la tête. Tremendo à eso. personne. Él no le cortó la cabeza a Il n'a pas ninguno, coupé la tête à personne. sino que le dijo a su hijo, il a dit a son fils, cuando tú reines lorsque este y aquel. règnes tel, Es impresionante tel lo et que tel. estoy diciendo. C'est impressionnant ce que je Y dis. se consolidó en su Il s'est trono. consolidé dans son trône. David no retrocedía, los cristianos no David n'a pas retroceden. reculé. Les chrétiens ne reculent pas. Porque los cristianos Car les chrétiens, estamos con el que tiene el nous poder sommes para avanzar. avec celui qui a la puissance pour Y si avancer. algún día crees que Si un jour retrocediste, tu penses que tu es as porque Dios reculé, te va a mostrar c'est car cosas. Dieu va te montrer des choses. Cierra tus ojos, estoy Fermez vos profetizándole yeux. a alguien. Je prophétise à Tú quelqu'un. has pensado que has retrocedido. Tu as Ah, pensé que que tu as Nemastoré. reculé. Has pensado que has retrocedido. pensé que tu as reculé. Has pensado que has vuelto Tu as atrás. pensé que tu as retourné Has vers pensado l'arrière. que Tu no as puedes pensé con esa situación que que tu estás pouvais pas viviendo. avec la situation Dios que te tu as dice vécue. ahora, Dieu te dit he maintenant, permitido j'ai permis que como que que retrocedieses, tu recules. pero es para mostrarte Mais cosas pour te claras montrer des que te van a des llevar la choses victoria, claires qui vont t'amener à la que te van a victoire, qui vont catapultar te catapulter a un mañana de à un gloria, demain de gloire, que van a labrar tu camino qui vont para faire ton consolidarte, chemin pour te para que consolider, te montes donde pour que Dios tu te montes quiere où Dieu montarte y veut nadie te monter baje. et personne Dios te te baje. dio lo que Dieu tienes. t'a donné ce que tu Has as. retrocedido, Tu as reculé. pero vas a volver a Mais tu vas confirmar. retourner. Lo que se querían quitar, Ce qui ont voulu nadie te- te lo puede quitar, t'enlever, porque personne fue peut te Dios que te lo l'enlever, dio. car c'est Dieu qui Dios te te l'a lo donné. dio y Dieu nadie te te l'a lo donné puede et quitar. personne peut te l'enlever. Los consejeros se le fueron a Les David. conseillers sont partis de David. Algunos generales se le fueron a David. Quelques généraux sont partis de David. Algunos profetas se le fueron a David. Des prophètes sont partis de David. El pueblo se le fue a David. C'était contre David. Pero Dios estaba con Mais él. Dieu était avec lui. Y cuando él regresó, Et lorsqu'il est vio un panorama claro para David, gobernar más fuerte, más sólido. quelque chose de clair pour Algo te va a dar gouverner plus solidez. Quelque chose Dice va la te escritura que a los que fortifier. aman a Dios todas las Dieu, cosas le ayudan para toutes bien. choses, là, Prepárate pour bien. que todo lo que te ha Prépare-toi, pasado que tout es ce qui para t'arrive tu bienestar. est pour ton En el bien-être. nombre de Dans Jesús. le nom de Jésus. Y él regresa. Il retourne. Y en su regreso, Et dans son retour, un cabezón que le tiró piedra. quelqu'un qui le lance des pierres. Ay, rey, lo que pasa es que ese día yo roi. me tomé unos Ce tragos de jour-là, más y j'ai pris, estaba j'ai trop bu, tranquilo, mijo. Vaya tranquilo. tranquilo, que hoy no se va a morir nadie. Genre Y así de se fue personne va a tranquilo, mourir. pero él iba anotando, mais il notait. iba tomando Il notas. prenait des notes. Pero hay un encuentro, digo, un Il y a encuentro. une rencontre. Diga, no voy a tener miedo. Je n'aurai pas peur. Dios está conmigo. Dieu est avec moi. Toda situación Toda situación oscura, extraña, Obscure, Dios la va a bizarre, aclarar. Dieu va l'amener. A veces alguien va a decir algo de ti que no es Des real. fois, quelqu'un va dire quelque chose Los toi hijos qui de n'est Dios pas tienen vrai. una particularidad que no van Les creyendo fils de cualquier Dieu cosa. ont une particularité qui ne Oiga croient lo pas que tout ce qu'il quiera. dit. Hay gente que cuando le cuentan algo de Il y a des alguien, gens qui, lorsqu'il dit ya quelque lo chose de comienzan a mirar quelqu'un, como cuadrado. ils commencent à le voir. Uy, verdad, sí, no, Oui, c'est vrai. no se peina, sí. Il ne se peigne pas. Yo no la había visto bien. Je ne l'avais Ni pas gel vu. se echa. Il ne sait même pas de gel. Sí, y ahora te empiezan a mirar Et maintenant, diferente. il commence à te voir différemment. Esa camisa por fuera como que no es de Cette cristiano. No, chemise, no, ce eso no, n'est eso pas no. des chrétiens. Sí, yo decía. Hermano, es porque le dicen algo. C'est car on lui dit quelque chose. Le dañan la percepción de la Il donne persona. la perception de la personne. Y comienzan a mirarlo Il commence à le diferente. voir différemment. A separarse, a À se quitarse. séparer. No se ocupe de esas cosas, Ne hermano. vous occupez pas de ces choses. Los hijos de Dios no tienen tiempo Les para fils de ocuparse de Dieu n'ont esas pas le cosas. temps pour s'occuper de ces Eso choses. no es de hijo de Dios. Ce n'est pas de fils No de se esté Dieu. ocupando de todo lo Il que ne le s'occupe pas de dicen. tout ce qu'il dit. Oiga esto. Écoutez cela. Y Siba se inventó un cuento. Et Siba s'est inventé un conte. Siba dijo que Il a dit Mefibosé no había que querido ir. Mephibosheth ne voulait pas. Pero Dios te va a dar la oportunidad para Et Dieu va aclarar te tus donner cosas. l'opportunité Dios pour es justo. te clarifier des choses. Dieu est juste. Sí, hay gente. Mire. Oiga más bien. Écoutez. 26 de 2 de Samuel Le 19. 2e Samuel 19. No te lo voy a parafrasear, te lo vamos a leer. Y él respondió: Señor mío. 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 26.
mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, alístame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Ahí está. Lea otra vez, lea bien, lea de nuevo. Lisez bien. Lea toda la iglesia bien. Y mire lo que sucede. Dame el otro, hermano Wilson. Oiga lo que. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Si tú quieres, acaba conmigo ahorita Tu mismo. veux terminer avec moi maintenant. Débele otro. Porque toda la casa de mi padre era digna de ¿qué? De muerte delante de mi señor. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Agradecimiento tan hermoso este hombre. ¿Usted quiere aprender agradecimiento? Lea. Apprendre le remerciement. Fidelidad, este hombre. Cet homme. O sea, todo lo que este hombre aprendió Tout ce mientras que qu'un comía. a appris lorsqu'il mangeait. Dios mío, voy a sentarme. Je vais m'asseoir. Siéntese. Voy a sentarme. Siéntese, Carlos. Toma asiento. Vamos a tomar asiento todos. Vamos a sentarnos en la On va mesa. tous s'asseoir. Siéntese, hermano Luis. No hay nadie aquí de pie. Mefibosé se sentaba a la mesa. Mephibosheth Y s'assied à mientras la que table. comía, Lorsqu'il él mangeait, miraba al rey. il regardait le roi. Él escuchaba muy bien lo que el rey enseñaba. Très bien ce que le roi l'enseignait. David era un hombre muy sabio, David est un homme muy très sage, justo, très muy juste, poderoso. très puissant. Y él oía, lo oía, Et lo il oía. écoutait. Mefibosé tenía un Mephibosheth concepto claro. avait un concept clair. Mi casa era Ma maison digna de muerte. était digne de mort. Y ese es el concepto que yo, Stevenson, Et tengo. c'est le concept que Yo era digno de muerte. j'étais digne de mort. Yo era digno de J'étais estar digne perseguido, preso. Yo era persécuté. digno de cualquier cantidad de J'étais cosas. digne d'autant de choses. Digno de que me partieran el pie en 4 pedazos porque me dedicaba a jugar Je ese me fútbol. dédiais à jouer Y au tantas soccer cosas. et autant de De choses. todas esas cosas me De toutes protegió. ces choses, Dieu m'a sauvé. Ni les digo en las que me metía, Je porque ne me vous dis sacaban pas y me metía. les détails. Éramos de los que me metía. Y siendo digno de muerte, En étant digne de mort, ¿por qué voy a despreciar lo que pourquoi tengo je vais ahora? mépriser ce que j'ai maintenant? Y dice el Señor Et que le Seigneur dit Él quiere entrar y cenar qu'il con veut nosotros, entrer ¿cierto? et souper avec nous. Y mientras que cenamos Et con Él, lorsqu'on soupe avec lui, hay charla y conversación. il y a une conversation. La cena es Le intimidad. souper, c'est l'intimité. Usted no cena con cualquiera. Vous ne soupez Usted pas no se avec sienta a la n'importe mesa qui. con cualquiera. Vous n'allez pas à la table Es avec más, n'importe qui. a él De le dieron plus, un título il lui a donné un titre como hijo. comme fils. Si había una porción Il especial, avait une tenían que portion ponerse la spéciale, Mefibosé, ça devait être à porque no era Mephibosheth. tratado en la mesa. La mesa de Car los il reyes n'était era pas muy traité. grande. Se sentaban capitanes, generales, La consejeros, table était très grande. profetas y Plusieurs, tanto. Pero s'assisaient. Mefibosé dentro de la Y mesa Mephibosheth, era considerado Il como un était hijo. considéré comme fils. Él no era considerado Il como n'était un pas considéré profeta comme un ni como prophète, un guerrero. Él era considerado comme como un un hijo. soldat, mais Y él siempre fils. que se sentaba a la à mesa chaque fois qu'il oía a s'assoyait sur David table, il écoutait cuando David. aconsejaba a sus hijos. Lorsqu'il a conseillé Se ses tomó el fils, papel. il a pris le Porque es que el rey te lo está diciendo. car le roi te le dit. Come como hijo. Mange comme un fils. Ahora Dios nos está hablando y Dieu nos nous está parle diciendo que et somos nous sus dit hijos. que nous sommes ses fils. Creemos nosotros. Est-ce qu'on croit? Nos sentamos como hijos. Est-ce qu'on s'assoit Vivimos comme des como fils? hijos de Est-ce Dios. qu'on vit ¿Cómo comme des estamos fils de Dieu? viviendo? Comment on vit? Nosotros no somos hijos del Nous ne diablo. sommes pas fils du La diable. escritura lo dice así, por eso lo L'escriture digo le así dit abiertamente. Porque el Señor Jesús le Car dijo, el Señor vosotros les sois a del dit, diablo, le dijo a los fariseos. Vous êtes du Pero a diable. nosotros está diciendo Mais que nous, somos hijos il de nous dit Dios. qu'on est fils de Dieu. A los que creen en Ceux mi qui nombre, croient en mon les nom. doy autoridad, Je vous donne l'autorité. los autorizo, Je les vous firmo un autorise. papel, les doy Je vous escritura, les doy sentido de l'écriture. pertenencia de ser hechos, ¿qué? D'être Hijos de Dios. Fils de Dieu. Pensamos como hijos, On pense comme un fils. vivimos como hijos, Est-ce qu'on vit nos comme un creemos fils? como On hijos. se croit. Y eso fils. hacía Mefibosé. Et c'est ce que Tomaba faisait nota. Mephibosheth. Il prenait des notes. Era agradecido Il remerciait. porque él era digno de Car il était muerte. digne de mort. Y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú, Isiba,
se dividan las tierras. Esto es intencional. Diga, Cela es est intencional. intentionnel. David sabía David savait quién era Siba. qui était Siba. Este hombre era muy sabio Cet Pero homme hubo una était très intención sage, mais il con avait une esto. intention avec ça. y la intención es lo que Et viene. l'intention, c'est ce qui vient. Mire la respuesta. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él tome todo, pues que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Si te voy a seguir viendo en la mesa, Si je vais te continuer à voir à table, mi comida está asegurada, ma nourriture est assurée. mi posición en el Ma palacio está position au asegurada. palais est assurée. Con Absalón él no tenía Avec nada, Absalom, il n'avait rien. pero con David tenía un Avec lugar David, il avait un en la lieu mesa como hijo. sur la table comme Hay fils. cosas que tienes Il que y a des renunciar choses que por tu amor dois a renoncer Cristo. par amour à Christ. Hay cosas que tienes Il y que a des dejar en tu choses que tu dois pasado. laisser dans ton Hay passé. cosas que tienen que Il y a des pasar y choses tienes qui que doivent vivir tu passer et tu presente. dois vivre Hay ton cosas que présent. están Il y a des estorbando. choses qui- Hay herencias que te están matando, que qui te te están tuent, peleando, que te están trayendo te fait maldición. battre, Suéltalas, t'amène de la para los malédiction. Siba. Sortez-la. Los hijos de Dios son Les diferentes. fils de Los Dios son Siba diferentes. hicieron su parte, los Mefiboset hacen otra. Que se quede con lo que quiera. Qu'il reste Yo me avec quedo ce con qu'il mi veut. silla en la Je mesa. reste avec Que se queden mon con lo que siège. quieran. Yo me quedo con mi silla en la casa de Dios. No había un momento Il n'y avait más pas un moment de plus bueno en la vida de Mefiboset dans la vie de Mephibosheth que la mesa del rey. que la table du roi. Mientras que David no estaba, Lorsque no hubo David mesa. n'était pas là, il n'avait pas une table. No hay una mesa si no hay un rey. Il n'y a pas de table s'il n'y a pas de roi. Y él lo sabía. Et il le savait. Con Absalón él no iba a tener Avec nada. Absalom, il n'allait rien avoir. Hay cosas Il y a des choses que todavía nos tenían agarrados. qui nous prenaient. Tenemos que On doit soltarlas. les laisser. Porque tengo un lugar en la mesa. Car j'ai un lieu sur la A mí table. unas tierras, dijo él, no me van a Les quitar. terres ne vont pas me El manger. verte todos los días, De te rey. voir tous les jours. El comer en paz. Manger El en garantizar que yo y mi Garantir casa que estemos moi et ma bien. maison, nous soyons bien. Él tenía un pequeñito también. Il avait un petit aussi. Y ese pequeñito también comía Et bien. il mangeait bien. Su casa estaba en el Sa maison palacio. était dans le palais. La casa de Mefiboset La era el maison de palacio Mefiboset que un día était le perdió. palais Lo que qu'il a perdiste, perdu. Dios te lo va a Ce que tu as regresar. perdu, Dieu va Lo te que le has donner. perdido, Dios Ce te que lo tu va a as retornar. perdu, Las Dieu va te cosas le que donner. dejaste de choses tener que tu as por laissées amor a d'avoir, Cristo por se le amor a serán Cristo, retornadas. vont 100 ser veces más la retournées declararon 100 sobre fois este plus. siervo. On 100 l'a veces más la déclaré. desato sobre todo aquel que está creyendo en el nombre de Jesucristo de nombre de Nazaret. 100 veces más me dijo un 100 profeta. fois plus, m'a dit un Y fue lo que prophète. me subió a mí de una vez. 100 veces más me 100 dijo un fois profeta. plus, m'a dit un Y he visto más de 100 Et veces j'ai vu las plus cosas de que 100 Dios fois ha hecho les conmigo. choses que Dieu a fait avec moi. Yo tuve una prueba en Ecuador J'ai eu une preuve en Équateur. y una de esas era volver por mi restaurante. C'était de retourner pour mon Tenía mi restaurant. contrato legal que J'avais me mon podían contrat devolver mi légal restaurante. qui pouvait me faire retourner mon restaurant. Pero yo le había dicho a Mais Dios, j'avais dit à Dieu, yo no voy a je regresar ne vais pas retourner a Colombia à Colombie hasta que tú no me jusqu'à muestres. ce que tu ne me montres. 14 años después 14 regresé a ans. mi país. Après, je suis 14 retourné años después. 14 ans plus tard. Y en Ecuador los que le Et he en contado, Équateur, y lo cuento con todo el gozo de et mi je le dis corazón. avec toute la joie de mon cœur, Dormí en el suelo, no lo cuento por queja, es para que usted sepa. par terre. Dormí en el suelo con cantidad de muebles en Colombia porque no vendíamos Avec los autant de muebles. meubles. Todos los muebles los teníamos en Colombia. Tous les meubles, on les avait en Colombie. Tenía todos los muebles en Colombia, dormía en Avec el tous les suelo meubles en Colombie, je y dormais me par debían el terre, dinero del restaurante. et on me devait l'argent Pero yo le du había dicho a restaurant. Dios que no Mais j'ai dit atravesaba à la Dieu frontera y no la que atravesé. je n'allais pas traverser la frontière et je ne l'ai pas fait. Podía recuperar el restaurante, pouvais ganarme el récupérer dinero le que me dieron por el restaurant arriendo, todo. Et me gagner No lo l'argent, atravesé. mais je n'ai pas traversé. Se burlaron, me pagaron como On se sont quisieron, moqués, todo. ils ont payé ce Inclusive qu'ils uno de voulaient. los ricos de Un del des sector, riches el muchacho. du secteur. Gloria a Dios que le dio. Pero yo no regresé Mais je n'ai pas porque había retourné, algo más grande car il avait quelque chose de plus grand esperándome. qui m'attendait. Hay algo más grande Il y que a está quelque chose de esperando a plus alguien grand aquí. qui attend quelqu'un ici. El Espíritu Santo no se Le equivoca. Saint-Esprit ne se trompe Y pas. quizás estás pegado de Et peut-être algo. vous êtes collé à quelque chose. Estás reclamando Vous algo réclamez quelque chose. y dice que te pertenece. Et que tu dis que ça t'appartient. Pero Dios te dice, yo Mais tengo Dieu un te lugar más dit, grande. j'ai un Yo lieu tengo plus algo grand. mejor para J'ai ti. quelque chose de mieux pour Y toi. eso fue lo que aprendió Et Mefiboset. c'est ce qu'elle me fait. El sentarse en la mesa S'asseoir à lo la table, instruyó l'a instruit. a un hombre que dijo, hombre que bueno, dit,
Yo lo he perdido todo. J'ai tout perdu. Lo Le contrario contraire de su abuelo. de son grand-père Mefiboset arregló su linaje. a réparé sa naissance. Cosas comenzaron a Des cambiar. choses ont commencé A partir de ahí, à changer con su pequeño Micaía, avec son petit. cambiaron las cosas. Hay Les cosas choses que ont van a changé. cambiar a partir de Les choses nosotros. vont, il y a Con des choses qui vont nosotros changer. Avec se nous, detiene la se maldición. détient Lo la que pesaba malédiction. sobre nosotros y sobre nuestra descendencia Ce se qui para venait en sur el nous, nombre de notre Jesús. descendance termine. Estamos aprendiendo del On Señor. apprend du Seigneur. Esa es su palabra. C'est sa parole. David sabía David savait quién era Siba, qui était Siba, pero fue intencional mais c'était intentionnel. para ver el corazón de Voir le Mefiboset. cœur de Méphibosheth. Dios sabe Dieu sait quiénes somos todos, qui nous sommes, pero será intencional mais ça va être intentionnel para ver nuestros pour voir corazones. nos cœurs. Hay cosas que te van a Il y a suceder, des choses qui vont arriver. no las vas a Tu entender ne vas pas les comprendre. y te estarás repitiendo, ¿por qué a mí, Ils vont Señor? Peut-être tu vas te répéter. Veo al Pourquoi otro moi? reír, Je vois l'autre veo al rire, otro disfrutar, profiter, veo al otro que tiene ganancia, qu'il a des biens. veo al otro que en lo que yo soy Je afectado, vois l'autre que él está ce que je suis contento. affecté, il est content. Dios es Dieu intencional. C'est intentionnel. Está permitiendo tu Il situación permet ta situation para probar tu pour corazón. prouver ton cœur. El Señor te guarde Que le Seigneur te y te garde, dé te sabiduría, donne la sagesse. como la que recibió Comme Mefiboset, celle qui a reçu para Méphibosheth. ese día renunciar a las Pour ce tierras jour, renoncer aux y terres quedarse con la mesa et rester del rey. avec la table du roi. Hay algo más grande que Il y te a está quelque chose de plus esperando. grand qui t'attend. No negocies Il ne négocie pas el lugar que tienes. le lieu que tu as. Dice la Escritura, L'Écriture dit en el Evangelio según San Juan, dans Jean, que el Señor Jesús, Que el capítulo Señor Jesús, 14, se fue a capítulo 14, preparar est allé lugar para préparer nosotros un lieu en pour la nous casa de nuestro dans la maison Padre. de notre Père. Hay tierra en esta Il y a des tierra terres sur terre que te retenga qui te el détiennent. lugar en la casa. Un lieu Hay de hombre, maison mujer, Il y a que un te va homme, une a femme quitar ese lugar. qui va t'enlever ¿Qué es lo que te cet está endroit. quitando el Qu'est-ce qui lugar t'enlève que ya l'endroit está preparado? qui est déjà préparé. Mefiboset entendió. Méphibosheth a compris. Yo tengo un lugar J'ai un lieu en la mesa sur, del sur la rey. table du roi. Tengo un J'ai lugar un lieu en el palacio del au palais rey. du roi. Tengo un futuro J'ai un futur en el, au palais en el palacio del du rey. roi. Todo lo que el hombre Tout trabaja, ce que l'homme travaille, la primera necesidad La primera- es comer le premier y besoin está c'est manger suplida. et c'est Y comida de c'est- primera, comida et real. de la nourriture royale. Hay algo que te está esperando Il en y a los quelque cielos, chose qui iglesia. t'attend dans le ciel, l'Église. Y no está Et aquí. ce n'est pas ici. No hay hombre ni Il y a mujer, pas ni d'homme, poder, ni femme, ni ni nada. puissance, Dice la ni rien, Escritura dit l'Écriture, que nos puede separar qui peut nous séparer de Dios de Dieu en Cristo Jesús. en Jésus-Christ. Nada nos puede Rien separar. peut nous séparer. Nada me va a quitar. Rien va m'enlever Diga el lugar que yo tengo le lieu que j'ai en la casa del dans la Padre. maison de mon Père. Quiero tener sabiduría. Je Ore. veux avoir la Diga, quiero tener sagesse. sabiduría. Priez. La La sabiduría sagesse que vino sobre qui est venue Mefiboset sur Méphibosheth en el momento Dans le moment de la repartición de las de la tierras. répartition des terres. Decidió Il quedarse a décidé de rester con una silla avec une chaise en la mesa del sur rey, la table du roi, con un lugar avec un lieu de privilegio, de privilège, de hijo, de fils, con un lugar en el avec palacio, un endroit dans le en un palais, lugar en el reino. dans le royaume. ¿Qué sería? Que ce jour, Siga orando. ¿Qué sería? Diga. Lo que Mefiboset qu'est-ce que Méphibosheth le pedía a David y David a no se lo demandé à diera David et David ne l'a pas donné. si lo trataba como hijo. S'il le traitait comme fils, Deja que se lleve esas tierras, papá. laisse qu'il prenne les terres. El día que tú quieras, Le me jour que vas tu a dar veuilles, otras. tu vas m'en donner ¿Cuánto estás d'autres. recibiendo? Combien reçoivent? Haz tu oración. Fais votre prière. Solo estaré ministrando. Sigue Laisse orando. seulement ministrer.